kumrudia Mungu, ni nyakati za kutubu, ni nyakati za matengenezo, ni nyakati za kumrudia Mungu. Nataka nikwambie ya kwamba Yesu anakuja, ya kwamba Yesu anakuja, ya kwamba Yesu anakuja. Watu wa Mungu, tumrudieni Mungu. Yesu anakuja, Yesu anakuja. Tumrudieni Mungu, tumrudieni Mungu. Yesu anakuja, tumrudieni Mungu. Yesu anakuja, tumrudieni Mungu. Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Watu wa Mungu, usiwe na moyo mgumu, usiwe na moyo mgumu kama walivyokuwa wakati wa Sodoma. Wakati wa Sodoma watu waliendelea kuponda anasa za dunia, kama ulevi waliponda, kama wizi waliponda, kama ujambazi waliponda, kama ushoga waliponda, kama usherati walifanya, lakini ghafla wakachoma kwa moto. Watu wakalia, watu watalia siku ile, watu watalia siku ile. Sikia neno, sikia neno wa Mungu. Yesu anakuita kwa sauti ya upendo. Yesu anakuita. Watu wa Mungu, tumrudieni Mungu. Dunia imeharibika, wanadamu wameharibika, wanadamu wamemwacha Mungu, wanadamu wamemwacha Mungu, wanadamu wamemwacha Mungu, wanadamu wamemwacha Mungu. Hata leo injili ya kweli imeondoka, injili ya kweli imebaki kwa watu wachache. Injili ya uzima, dalili mojawapo ya kurudi kwake Yesu Kristo, injili ya uzima itaondoka. Watu wataipinga kweli, watu watakataa ukweli. Nataka nikwambie, yuacha mwana wa Mungu, yuacha, 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 yuacha. Utakuwa wapi? Piga hesabu mwana wa Adamu, atakaporudi atakukuta wapi? Piga hesabu. Roho yako siku ile itakapokamatwa na kuhukumiwa na kuchoma moto. Mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Mungu amesema dunia itakunjwa kama karatasi, dunia itakunjwa kama karatasi, dunia itakunjwa kama karatasi, dunia itakunjwa kama karatasi, dunia itakunjwa kama karatasi. Utakuwa wapi? Utakuwa wapi? Utakuwa wapi wewe mwana Mungu? Utakuwa wapi wewe mwanadamu? Mwanadamu, mwanadamu wewe. Kama wakati wa corona watu tulipoteza ndugu, watu walikufa, watu walikufa maelfu, lakini watu hawashutuki, watu hawashutuki, watu hawashutuki. Nataka nikwambie, saa inakuja, saa inakuja, saa inakuja, saa inakuja, saa inakuja, saa inakuja. Kila mmoja atadilia nafsi yake, kila mmoja atadilia nafsi yake, kila mmoja atadilia nafsi yake. Biblia inasema watu watalia na kusaga meno, watu watalia, watu watalia, watu watasema, mbona hatukuokoka? Mbona hatukutubu? Mbona tulienda kanisani lakini hatukutubu dhambi? Wengine wanaenda kwenye dini zao lakini bado wanaenda kutenda dhambi. Wengine wanaenda kwenye dini zao lakini bado ni waovu. Lakini chukua nafasi leo, utubu dhambi zako, umwamini Yesu leo, umwamini Yesu leo. Kuna siku Yesu atakaporudi atapagua magugu na ngano. Usiwe magugu, mtu wa Mungu, usiwe magugu, mtu wa Mungu. Mkumbukeni mkewe Ruthu, mkumbuke